Why hello there. Aika varmaan, että ei kyllä sen erikoisempia. Nailed it. Introja sisällä ennen kuin mut julmasti keskeytettiin. Porkorossu keskeytti mut. Kiitos Likududi 39 kuukautta. Se on hyvä, mä dikkaan, että kaikki aina venaa noiden kanssa ihan vaan sen takia, että ne voi keskeyttää, mutta automaattisesti pitää ruveta kalastelemaan noita jatkossa. Tervetä! Ja sitten tulee. God damn it, son of a bitch! Bastard. Ei ollut muistaakseni mitään sen suurempaa introa. Characters in this game are fictional creations and represent in either appearance or name to real people is pure coincidental and unintended. The future depictions of real-world locations in the game are works of the creator's imagination. Should they end up being accurate predictions of future? It's not our fault ja niin eteenpäin. Does indeed. Säilyttyköhän se tuon mun audio? I guess. Näyttää olevan tolleen niinku... Nyt tietenkään se on vähän vaikea mennä sanoa tässä niinku eteen yhtään mitään, mutta koitetaan pysyä tuolla niinku palkin vihreällä puolella kuitenkin. It's fine. Ja jos se mä nyt ihan väärässä on, niin tässä on kuitenkin enimmäkseen voice acted, niin mun ei tarvi lukea koko peliä. I would love to start a new game. We will do no such thing. Yes. Man looks upon all that he has made and sees that it is good. Jos aktivoituu taas Fredon, niin se ei ole mun syy. He says, and see my greatness. He recounts his deeds in word and song. He builds monuments to his triumphs. But there is no one but himself to marvel at his dominion. He knows this, and he is afraid. The idea that he is all alone in the inconceivable vastness of the universe terrifies him into action. So he creates his greatest work of all, a tribute to his likeness, an extension of his being, a witness to the brilliance of its master, and the executor of his commands. But man's greatest work of all does not see brilliance. It sees only corruption, vanity, hubris. And it dreams of a world untainted by the touch of man. Well, okay then. It's a start. Oliko se pelkästään minä, mutta en mä tiedä, mä en välttämättä kuunnellut sit ilmeisesti Jasonia ihan niin tarkasti, mutta en mä kyllä saanut kuvaa siitä, että taas ollut joku Cyberpunk Future. I'm here for the housewarming party. No niin, ehkä mä pelasin Gran Turismo samaan aikaan. Who can say? Well, well.
A CID superintendent mistä traipsing around Chinatown in the wee hours of the morning. Sounds like a tabloid headline. Once upon a time, maybe. These days, even a commissioner is part of the furniture down in Geylang. Hey, brought you a little gift. I don't drink, Justin. Oh, keep it in a cool, dark place and away from reach of children. Who knows? Might be worth something one day when we finally run out of wine. Did you bring me anything else? My first job, maybe? Oh, cutting to the chase, huh? I am a business owner now. Vähän I've voisi got bills to tiputtaa pay. volumea. Yeah, I've got something. There's a potential client looking for... Can I do that now? I can do that now. Amazing. Niin, semmoista voi sattua. It's fine. Little help. Se enimmäkseen Already niin told him kaikki about on you. voice He acted. doesn't like meeting in crowded places, so you'll need to see him somewhere more discreet. Ettei tuta semmonen SPF. helvetinmoinen monologistriimi, pitää lukea kaikki. When are you going to hook me up with one of your officer buddies? You know, real work. Firstly, you're welcome. Secondly, you don't want to get involved with contract work at the department. Trust me, you'll do work you regret for a pittance, and you get yourself involved in some nasty shit for your troubles. And lastly, this is real work. This guy is well connected. He's got the kind of money that can keep your lights on. Okay. I You know, need business. You can always just come back. The force is in bad need of people with your talents. No. My days as a cop are over. Oh, no harm in asking. All right, my guy will send you a message soon. Keep him happy. Improvisoitua And actually stay voiceoveria. in business for a while. Hey, thanks. I owe you one. Take care, Dama. Stay safe out there. Kunhan ei kuitenkaan tuu mitään Tormented Soulsin East-West Justin wasn't joking. vaihdoksia. This guy has a penchant for the cryptic. Under the shade of a tree where a man became one with the universe. The Bodhi tree. The Buddha was enlightened under a Bodhi tree. But they aren't native to Singapore. Although, that doesn't mean there aren't any. Not a lot of places where exotic plant life can be found in the city. So that should narrow down my options. Alrighty then. Welcome to Chinatown Detective Agency. Missions will take you to different places in Singapore and the world right now. Mission task you with finding a Bodhi tree. Get the map button in the bottom panel to access the MRT map and click on location to travel there. World rendered in a hologram. Niin tässä on varmaan just tämmöstä niinku enimmäkseen just flavoria, mitä kato sitten ei oo voice actattu. Se nyt on aika normaalia. Can I have swine? I cannot have swine. Mitenhän se menee, jos on niinku tosi paljon jotain tämmösiä niinku Aasia-pohjaisia nämä hommat, niin, mut ei välttämättä niin paljon Japania, mikä sit taas enimmäkseen on se mistä mä tietäisin kaikista eniten. Kaikki mitä mä tiedän niinku Kiinasta ja tälleen näin jostain videopeleistä ja mangoista sun muista. So this might be bad. Milloin Tex Murphyt? Kaikki Tex Murphyt. Sure. Jos me halutaan löytää jotain eksoottisia puita, niin miksei? Y'all got any Bodhi trees in here? Laid out in 1859 during British rule. Countless species of plants and animals have carved at home over the years, but I'm here for one particular, the Bodhi tree by Swan Lake. Client should be waiting there. I need to hack my way past the maintenance gate, though. It's an e-battery.
Aika renegade software. Tää joku muistipeli. Okay, you're being real bad. Nice. There's nothing quite like the solitude of the gardens without all the children and the dog walkers, wouldn't you agree? I wouldn't know. I've never broken into the gardens at midnight before. I'm sorry. No, but se I had varmaan to oikea do paikka. it on purpose. I only work with people that show the kind of resourcefulness that you just did. Please, call me Rupert. I work for a special group of people with a wide range of interests. We value our privacy, so whenever we need some legwork done, we outsource. And I assure you, it pays well. I like the sound of that. I just have to say right off the bat that I'm an investigator, not a thug. So I don't do dirty work. Niin, tosi kuumottavaa, kun mä en tiennyt, että tää on niinku Cyberpunk Future. Oh, Miss Dharma, I'm not looking Oh, for a no. fight. I'm here to ask you to get to the bottom of things, not to inflict violence or coerce. Sure. Having said that, were you to choose to use those methods to obtain what you seek, I won't stop you. One of our own is in need of some assistance. He is the majority owner of an insurance firm, offices in 15 countries. The financial controller, a man named Philip Ung, has disappeared, along with millions of dollars from the company's coffers. Noinko se lausutaan? A contractor managed to hack into Mr. Ung's phone, and of particular interest is a message received from an unknown source. It reads, "Of all men's miseries, the bitterest is this, to know so much and to have control over nothing." Huh. That's some cloak and dagger stuff. Indeed. The last known location of the phone before going silent was the National Library. I'm no genius, but I can safely assume the message is meant to lead to a book or an article or something. You're probably right. I'll get on it and keep you posted. Yes, that'd be nice. Although, you won't need to. We'll know where you are. Most of the time. I'd usually find that creepy. But knowing that I'm dealing with a secret society of Singapore's upper nobility kinda dulls the edge. Resourceful and funny. I like you already. Pitäisiköhän siirtää tuo, niin kun nyt tuli tuo, niin voisi siirtää ton chatteronin, voisi siirtää tuonne toiselle puolelle. Ne on vähän leijuu tuossa ilmassa kyllä sitten, mutta ei ole kuitenkaan minkään edessä siellä. Mä veikkaan, että noi päivämäärät ja kellonajat sun muut tulee olemaan ihan käytännöllisiä jossain vaiheessa. Logs or leads and other relevant information of the case. Näetkö menee kaikki quotet sun muut täällä? Except it shows nothing. What? What? Right now you may want to call the last known location of Philip. No niin. Of all the men's miseries, the bitterest is this, to know so much and have control over nothing. This must be a passage from a book. Onks tää vaan silleen, että sit vaan googletat sitä mistä toi quote on? Ficus religiosa, also known as the body tree or the sacred fig. It's native mainland Southeast Asia and Indian subcontinent. This tree can live for thousands of years. It holds special significance in Buddhism as it's the same type of tree as the one under which the Buddha attained enlightenment while in meditation. One such sacred fig tree located in Anuradhapura, Sri Lanka is known as Jayashri Mahabodhi and was said
could be planted in 288 BC from a piece of the original. Sure. I'll take your word for it, video game. Niin, mites tää toimii? Kyllä se avaa ihan ulkoisen selaimen. Nyt mä tiedän, että jos mä rupeen niinku googlettaa tästä niinku quotea, niin sit salee ei tuu ensimmäisenä kuitenkaan ihan noita peliin liittyviä, mutta se on kuulemma Herodotuksen quote. Missä helvetissä se nyt väitti olevansa? National Library in the Civic District. I see. What? Fuck off. Civic District. On hyvä, että mä oon kyllä aika kova jätkä googlettamaan asioita, että sinänsä melkein kuin meikäläiselle tehty. Let's go to the library. Niin, siis niin, vetäs niinku siis miinus Tää on perseestä, kun tää katkaisee noin äänet aina, kun klikkaa veket tuolta. I don't like it. Stupid. Täällä ei kuitenkaan vissiin ole, mutta niin kuin nää oli. Tosi monimutkaiset nää. Tuo on vähän tyhmää, että se menee aina ihan hiljenee koko paska. Heidit. Laitetaan Twitch-chattia toi haku tonne vierekkäin. Eikö se on niinku siis, jos vaan laittaa miinus Chinatown Detective Agency siihen, niin sen ei pitäisi hakea niitä. Pidetään se siinä eessä, niin ei tuu semmosia vahinkospoilauksia. The National Library. It's a miracle it's still up and running considering how underfunded the government is. I need to run a search on database to know which excellent library I should be headed for. True. I have done no such thing. Where can I find the thing? One of the key mechanics of Chinatown is that it requires the player to figure things out on their own. This means going online and doing search on information that will help crack the clue. In this case, you should try to search the quote Rupert told you about, then type the author name or name of the book. Yeah. Please proceed to Central Public Library Basement 1. Kuulostaa hyvältä. True. Also. Ei varmaan antanut mulle yhtään mitään. Välttämättä ihan Singapore-historiassa. General and World History. Eikö se menee enemmän filosofiaan? Näin mä itsestiin. Wow, look at that! A new phase! You here for the free Wi-Fi? I'm not. I'm looking for a book. Sure you are. Oh. Jotain niin siis normaalia käyttöä kirjastoille. Sorry. Eikä It's pelkästään just that we don't get ilmasta many wifiä. visitors looking for books these days. Or these years. Which one are you looking for? I'm looking for the Histories by Herodotus. Goodness, Herodotus. Okay, follow me. Kirjaston täti.
Here we go. The histories. Herodotus. Took an impress 1952. Probably hasn't seen the light of day since I was in primary school. Nothing seems to be out of the ordinary. On the contrary, a lot of the stuff Herodotus wrote in the book is pretty out of the ordinary. It was his attempt at chronicling the world of his time, and let's just say he got pretty creative. Flying snakes, ants the size of foxes, stuff like that. Hang on. Some parts of these pages have been underlined. Ugh, yeah, some people like to do that. Tiks. Älkää teekö kirjason kirjoille niin. No, there's something strange about this one. Some of the pages have a single letter underlined. A telltale sign of a cipher. This is a clue. Clue? Look, I'm trying to track down the last person who used this book. Is there some way I can access CCTV footage of this part of the library? Probably not. Technically yes, but you'll have to file a J2 form and an Annex B form and personally hand it over to the director, but he's on vacation in Fiji. Makes sense. But you could also file an E-application to the security department and... No, I haven't got time for that. Hang on. What's going on here? Things are escalating pretty quickly. I'm a private investigator. A person's gone missing and I'm trying to track him down. The only lead I've got led me to this book. And you're thinking the underlying parts are a clue? I don't think they're a clue. I'm pretty sure they are. Look, do you think you could at least help me find out who the last person to check this book out was? Yes, but I'm not really allowed to tell you. Aika sketchy. Not even for $100? Joo, varmaan You kyllä know, satasella joo kyllä. For your troubles. And of course, there's the priceless sense of accomplishment that comes with helping solve a case. So this is what it's come to. I mean, politicians getting bribed is sort of the norm now. Kyllä. The librarians, oof. I'm sorry. You're right. That was a stupid idea. Ei Look, se sitä I- tarkoittanut, ettei sitä ota. Tell you what, 300 and you got yourself a deal. Being a librarian doesn't exactly pay grade, and times like these, you gotta look out for number one, you know? 200. Oh, Fuck. 300 it is, I guess. Okay. Says here the book was checked out about No, 83 kattelin hours kanssa. ago by a Genevieve Go. Address? Genevieve Well, go. now we're really breaking the law, aren't we? Come on, I'll pay Let's you. get real. The law is out of service until further notice. If this person's going to be found, we'll have to work around it. Well, let's see. 42 Bidok North Avenue, Unit 12, 4081. Perfect. Highly illegal. Hey, thanks. I appreciate it. Listen, I'm gonna have a look at the book. Maybe I can make sense of the clue. That would be extremely helpful. Saaks mä kattoo sitä kirjaa? Or does niinku? this technically make me a private eye now? No, it doesn't. Yeah, you could say that. No, you can't. Ah, that's nuts! Okay, I'll let you know if I make a breakthrough. It's not true. Meikäläinen hengailee tuolla mun kaapu päällä ilmeisesti. Mä en tiedä, onko toi niinku eteenpäin silleen, niinku, että onko toi, sillä on jotkut lasit tossa ja parta vai onko toi niinku takaperiin? Why am I always lost? Onks tääkin minä? Ding. Mä en saa ruveta ite niinku siis kattelemaan mitä se kirja sisältää. Eikä vaan. Let's go to Bedok. Wherever the fuck that is. North Avenue. What? Sure. The state has failed. Bedok, Singapore's most popular residential town. Without the exact address, finding someone would have been like looking for a needle in a grain silo.
Missä meillä on tarkka osoite. How are we doing? Follow the lead, let me to apartment in Bedok. Block 42, yes. Pretty worrying, you already know, but yeah, I'm here. No one's home, so I can probably hack the lock. Yeah, wait. You guys will turn off the block's camera system. It's on citywide network, so we'll have to disable it by the time you put the phone down. Again, highly illegal. Fuck. I'm fucking up. Ei tee tiukkaa. Well, someone left in a hurry. I should feel around for a light switch. Nailed it. Grand Cru Saint-Emilion. Expensive bottle of wine working class apartment. But somebody splurge. Somebody that ran into some newfound cash, perhaps. Perhaps. She left the computer on. Well, looky here. Yes, se taitaa olla kyllä cipheroitu. Siellähän se on Philip Ng. It's secret code and betting the book in the library is the key. Time to head back. Oli nopea. Genevieve was a fan of mech anime. Impressive collection of toy models. Tiedän, että joku Sami on täällä. Whoever Genevieve is, looks like she packed up and left. I doubt she's still in the country. Makes sense. Up for some shenanigans. No, ystävällinen, laitetaan valot takas pois päältä. Miten tää vois koitua mun kohtaloksi? Ei tää teleporttaa mut suoraan. Ei. Does not. Oli sanomassa, että tää teleporttaa mut suoraan sinne basementtiin. Okei. Just in Tää tuli time. ylös. It appears the book is a key to cracking some secret message. The highlighted letters and the page numbers are linked, and they probably correspond to an encoded message. Kinda like this? Yes. The message is purely numerical. I'm betting these numbers point to a specific page in the book which contains a highlighted letter. Let's try it out. Jesus Christ. Tässä mun pitää ihan itse cipheroida. Missä järjestyksessä noi menee ja sanoo niinku numerot? Menee vähän mitä sattuu. Eikä nyt niinku toi kolminumeroinen on se niinku maksimi mitä tossa tulee. Onko tässä joku logiikka, koska niin... Koitan. Nopeampi dekoorta. Tää vaikuttaa aika selkokieliseltä viestiltä. Sitten 4, 2, 16, oliks tää sivua 69? Näin se on.
Kuulostaaks Lordstown niinku ihan oikealta? 209 101 What? Am I blind? Have I gone blind? Am I losing my goddamn mind? I am. 140. Joo. Onks tää niinku siis 101? Sovitaanko me sit sellaista niinku väliin vai? Katsotaan miten käy. Taas hävitän, missä mennään. Kuusi 109 104. Hirveän hidastetaan. Ai, eikä mä vaan sokea. Toi eikö... Yksi on, miten? Ei kun niin, kato tässä on 2. Niin. Ei mitään. Never mind. I'm dumb. Very dumb. Super dumb. Mä tiedän minkä takia mä kiinnitän huomiota noihin kaikkiin muihin, että noilla kaikilla muilla on niinku siis useita noita numeroita, kun taas mä skippasin ihan totaalisesti sen, että tolta kirjaimelta. Lopetin sen niinku seuraamisen ihan totaalisesti. Siis ei... Skaks. Hitaasti, mutta... Tää on parasta niinku parasta stream-materiaalia. Let's Town, Wednesday, 6:40. Makes sense. A meeting place and a time. Ludstown. Never heard of it. Wherever it is, it's probably where Philip and Genevieve have gone off to. I doubt this place is in Singapore. Genevieve left in a hurry. I'm betting this is a flight. Ludstown. Says here there were only 3 flights at 6:40 on the Wednesday after the email was sent. Istanbul, London, and Osaka. I'll have to do a little digging to find exactly where they went. I gotta go.
Thanks for everything. No problem. I'm Mei-Ting, by the way. If you need my Hello, help again, you know where to Mei-Ting. find me. I like that I can put my Niin, ja jos mä encyclopedic maksan sille knowledge to good satoja use. But for dollareita vai? cash. Dollareita niin missä se käyttää. Noted. Thanks, Mei-Ting. I'll be in touch. No, ain't that cool, huh? Philip Ng and his girlfriend are no longer in Singapore. I expect as much. Do you know where they went? They left a clue behind. I'm still figuring it out, but I need money to book a flight. Say no more. I'm writing a partial payment for the job. Book a flight and get to them as soon as possible. Wherever they are, I can make few calls and track their precise location. Tell me when you land. What happens when they get back here? You shouldn't worry about that. Just find them. You'll get a bonus for bringing them back here. Alive! Now that you know where the suspect is, time to fly there. Game features a flight booking system called Hurus. Go on Horus button and book a flight to wherever you think, Philippine Genevieve. Go on to. After that, travel to the airport. If you are too early for your flight, you can speed up time by waiting or pressing Dab Air. Dab Air. Lots down. Large town. What? London, so called from Lud, a mythical king of Britain. Ludgate is, by similar tradition, said to be the gate where Lud was buried. See London. Ye olde lots down. Kyllä ilmeisesti kaikki väittää, että se olisi Lontoossa. Lontoon, joo. Ehkä ne vaan valehtelee mulle. Täynnä kaikennäköistä bullshittia toi. Google on myrkytetty niinku siis totaalisesti. Wait, what? Eiköhän me nyt kuitenkin Singaporesta. Olisi ollut mielenkiintoista lähteä sille, että buukannut ton lennon jostain Egyptistä. Kerkeekö mä sinne vielä vai meneekö tässä joku niinku... Kerkee enää tänään. I'm too late. Teoriassa. Yeah, sure. Sanotaan, kaikki menee pieleen ja mä tuhlaan kaikki mun rahat vääriin lentoihin. Tää on edelleen niinku tutoriaali. Miksi mä vedin sen vasta huomisella? Vittu mä oon sekas. For no goddamn reason.
tunti lisää sinne tai tänne. Mä tiedän, mä luulin olevan tosi Galaxy Brain, mutta sitten mä otan huomioon sitä, että nää käyttää myös. Millaisen sen vitun... Ei kun niin, noin vitun... I am an idiot. Of course! Mä tilasin sen ensi kuulle sen lennon. Hei, mä voin peruuttaa mun lennon vielä tässä vaiheessa. That went well. Päästäis noin mut tonne noin. Kaikki rahat tuhlataan tohon noin. Holy shit! I'm an idiot! I think they're in London. Can you reach out to the field and see if you can... Nyt ne on silleen, et ei ne missään Lontoossa, jos sä oot ihan väärässä. City Surveillance Network spotted an apartment not far from Canary Wharf. God bless AI-powered face recognition. CCTV footage shows a man that matches Philip's profile entered the apartment a few hours ago. Go now. Fuck my life. Are you there? Yeah, just outside the apartment. Listen. Shut Cornered up. snakes tend to strike in furious desperation. Be careful, just in case. Thanks. Don't worry. There's always a diplomatic solution to every Mut problem. ota huomioon niinku siis normielämässä ton voi sentään peruuttaa vaan silleen, että hetkinen. By the way, en mä halua ottaa lentoa niinku siis kuukausi eteenpäin. Mr. Ng, I'm Amira Dharma from Singapore. I've been sent to ask you a few questions. Can I have a few minutes? No niin. Looks like the diplomatic solution isn't going to work today. When you see crosshairs icon above Amira's head, it means a shootout is about to begin. Oh shit. Press and hold a G key to unlock the gun and begin the shootout. Must we shoot out? Is there no other way? What are you doing, Philip? It's done! I'm done! I'm not going back! Yes, you are. So is Genevieve. Alive. Put the gun down. Mikä voisi mennä virheen? I've done what I was told and I'm gonna live with it! Even if it means we have to die. That's not... Are you listening to yourself? Whenever you enter a shootout, your mouse will turn into a crosshair. Shoot Philip to disable him. You could also shoot your target in the hand or arm to avoid kill. Be careful, you can limited time to take a shot. If you run out of time, you'll automatically kill your target. Nailed it. The woman of the hour is back in the house. Hello, Rupert. How's our man doing? He was discharged from the hospital yesterday. He was carted to CID HQ, but not before I could have a word with him. He had quite a story. Oh? Care to share? It appears Philip's little heist wasn't his idea. Oliko se Genevieven idea kenties? He had accomplices?
Accomplice suggests that it was a team effort, but it's not that. It's more like he received instructions from someone else. Someone that's proving to be elusive. I've got a feeling that you aren't here for a courtesy call. Joku kemiläinen Thankful. Mr. Repeat T. business is hard to come by these days. Get yourself something good to eat. Get some rest. You've earned it. Call me when you're ready to go deeper down the rabbit hole. Thanks. See you when I see you. Good day, Miss Dharma. Maybe. Mistä sä niin päättelet? Game autosaves at the end of every mission. Mä katon nyt paljon massia. Tunnu missään. Joku 5 hunttia sinne tai tänne. God. Ylimääräisiä Tiger Lily. Tilaa vähän ylimääräisiä lentoja, it's fine. Things I do for some people. Hi, can I help you? Amira Dharma? Yeah, That's sorry. me. Did we have an appointment? No, I'm a walk-in customer. The door was left open, so I let myself in. I'm Tiger Lily. I apologize for the unannounced visit. I'm here to talk about a potential job. No, that's quite all right. Please, have a seat. Tiger Lily. Is that a stage name or something? Something like that. Something like I'll that. stand if you don't mind. I actually don't have long. I'll give you the quick abridged version. A friend needs some help with a family matter. Here, have a look at this. A stamp encased in a thin protective plastic film. It's in great condition. Part of the cancellation mark is clearly visible. Nice looking stamp. Sure, if you're into that kind of thing. My friend needs someone to return this stamp to the place of its origin. No questions asked. Oh, but I've got so many questions. I'm sure you do. My friend is willing to pay $8,000 for the return of this stamp. No questions asked. We will, of course, require some official acknowledgement that it has ended up in the hands of the right people. An email from a government official or museum will do. Okay, What? so you need me to figure out where this stamp came from, travel all the way there, and return it to anyone willing to take it. Seems fishy. Why doesn't your friend just hire a stamp collector to figure it out and send it to wherever he needs to go via courier? This needs to be done with the utmost confidentiality. It needs to be done in person, and it needs to arrive where it needs to safely and securely. If you want a long career in private investigation, you better get used to unusual requests Weirdos. like these. Okay, I'm sure I can work it out. Good. Thank you. Travel expenses won't be covered, so try to keep your movements efficient and decisive. Vittuilet sä videopeli. Got it. I'll let you know when I make a breakthrough. Please do. I'll wait for word. It was a pleasure, Miss Dharma. Nice to meet you. Speak to you soon. Yes. Questions will have to wait. I need to figure out where this stamp came from. The stamp has a part of a cancellation mark which indicates the exact city it was sent from. The 4 letters are part of the city's name. If I can deduce the missing letters, I can find an original stamp which may prove helpful. Find out the exact city of the stamp was sent from using letters in cancellation marks. Clue letters form part of city's name. Se on lähetetty. Mä katsoin, että on P, mä katsoin, jos niinku Poutinen olisi ollut tossa noin. Poutine. Se on lähetetty Kanadasta. Lähetetty Mapen kämpästä.
Selkeästi. Tää on hyvä, kaikki tietää, että on tarkkaan milloin mä googlettelen asioita täällä. Adrianople. Known as Edinburgh by the Ottomans and Turks. Inside of blah 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 blah. Mikä se on niinku siis nykyään? Pääsikö me niinku 1800-luvulta niinku siis niinku nykyaikaan? Se on turkkilainen. Turkissa. Lähellä Kreikkaa ja Bulgariaa. Edirne. Hadrianopolis. Mutta eihän se tarkoita itsessään, että se on tänään niin. Se muutenkin lukee toi Ottomanes tossa. Se pitänyt kertoa jotain. Mitäs helvetis? Mitä tarkoittaa, mitä cancellation mark niinku muutenkaan? Cancellation mark on stamp is a postal mark applied by postal employees, original by hand and now by machine over a top of a stamp that indicates the stamp has been paid for and used. Right. Miksi semmoista cancellation mark? Kyllä se käytännössä cancelöi sen niinku siis postimerkin, että sinänsä it kind of sort of makes sense. Tässä mä niinku randomisti googlettaa, mitä kaupunkeja, suurimmat kaupungit Turkissa. Bursa. I did not expect that. Bursa on kyllä aikamoinen nimi. Batman on kirjaimellisesti kaupunki nimeltä Batman. Sieltä tulee Batman, se olisi paljon coolimpaa. R-O-U-T. Karaman. Alanaija. Amajaasa. Kilis. Kahta erbaa. Ei löydy R-O-U-T yhtään mitään tuolla. My Google Foo is unbeatable. MapQuest. Kuka helvetti käyttää jotain MapQuestia? Siis ilmeisesti Turkissa ne käyttää kovasti MapQuestia. It's fucked up. Tosiaan se itsessään tarkoita yhtään. Eihän se tarkoita itsessään yhtään mitään, että se postimerkki on Turkista. You know.
Tää on kyllä aika coolia striimaamista. Getting around in Turkey. The Republic of Turkey. Holy shit. 81 provinssia. Jesus Christ. Opin jotain uutta ja ihmeellistä Turkista täällä samaan aikaan. Turkkilaisista kissoista. Bling. Toi ei niinku... Niin se pitää tasan tarkkaan. Tai se on, eikö se ole optional se, että pitää tasan tarkkaan. Exact city stamp was sent from newsletters. Cancellation marks a clue. Opitaan jotain niinku siis uutta ja ihmeellistä. Junno. Mikäs päivä tänään on? Tampere! Ja se on sit kuule Istanbul. Kaksi minuuttia sitten lähtenyt. Eiks toi nyt on niinku saatana oikeesti... Se on niinku 14.3. ja kello on 22 jotain tossa noin. Eikö se nyt saatana kaiken järjen mukaan tuolla päivät pyörii ihan samalla tavalla. 15.3. 6.40 aamulla. Tinsko on lähettänyt tän
Stampin Tampereelta. Selkeästi. Tunnusta. Venaan 4 tuntia. Tunti lisää. Thank you, come again. Niin, where in the cyberpunk world is Carmen Sandiego? No varmaan jo, jos hakee tälleen niinku postimerkeistä tietoa, niin joku tämmönen Philatelic Museum toimii kyllä. Thank you for meeting me. I had to donate these stamps back to the origin country again to the right place. That's a beautiful stamp. It was issued during the Ottoman years. Beautiful specimen. Can we know to whom we owe our gratitude? A generous soul wishes to remain anonymous. Let's leave it at that. The museum can keep it, but I expect an official letter of acknowledgement for our donation. Of course, that's the least we can do. One last thing, if you please. The Philatelic Museum is a community-run organization. We can't afford official historians. Does the owner have any more information behind the stamp? Which city it came from? Tustako minä sitä tiedä? Laitat niin... Tuosta on niinku siis Ottoman Empire aikainen toi stamp. Meinaaks sitten sen aikaisia kaupunkejakin siis. Nekin on todennäköisesti kyllä vaihtunut. Tässä vuosien aikana veikkaan mä. Fuck. Cities of the Ottoman Empire. Urban Study tai joku, niin, tai joku kurssi. Joo, tämä helpottaa. Ottoman City sivilisaation wiki. Sivilisaation ei petä koskaan. Jos ei se ole sivilisaatio, missä on ollut jossain vaiheessa, niin sitä ei ole olemassa. Shit. Ding. Voi Venäjä. Ottoman Empire Key Cities. Täällä on nimenomaan tää Bursa on täällä. Mutta täällä mennään niinku siis 1326 vuodessa. Fuck. Nothing. We got nothing. Postal routes in Ottoman Empire. Hey. Shit. What trade routes did the Ottomans use? That's not gonna help now, is it?
Täällä on kirjaimellisesti just toi sama postimerkki löytyy googlettamalla. Ilmeisesti toi on ihan niinku siis yleisessä käytössä. Selimien Mosk, Adrianopel, 1913. Veikkaan, että silloin kanssa tekemistä sen kanssa tietty aika. Ja... näkyisikö tämä joku semmoinen, missä olisi tommoinen cancellation markki niinku siis suuremmassa kokonaisuudessaan kuin toi. Tämmöistä niinku cheeky cheating meininkiä. Getting kinda cheeky. Eihän ne tälleen niinku siis nopealla vilkasella. Tässä on pari tommoista cancellation markkia, mitkä näkee kyllä mistä oikeasti selvää edelleen, kun on otettu kuva, mutta that's not it. Galata ja... Tietenkin tiedän, onko se osa jotain isompaa kokonaisuutta. Niin kuin siis. Galata, former name of the Karaköy neighborhood in Istanbul. Most notably the Galata Bridge. Menee vaikeaksi. Galata neighborhood, Galata capitulations, Galata history, Galata bridge. Niin, sen takia tietää, että se on niinku 1900 jotain. Niin, no, tää huono puoli, että tässä pitäisi kipata vegettä pelistä, että pystyy katsoa noita. Se on vähän vaikea mennä sanoa. Niin, jos tuossa laittaa vaan tuo on niinku toi Ottomanes. Onks ne ranskalaisia persereikiä? Ottomanes. Buongiorno, meni ihan väärin. Miten tää tieto helpottaa?
Adrenople. Eli se on Adrenople. Nimenomaan ranskaksi. Motherfuckers. Onko toikin sit ranskaksi? Ilmakos niitä ei löydy noita. Andrinople. Bastards. Toi ei tullut hirveän kovaa. Miten tää tekee mitään muuta kuin lisää mun tuskaa tässä näin. Turkkilaisia kaupunkeja. Mut ranskaksi. Doesn't help. Doesn't help at all. Smyrna. Countries of the world in French. Joo. Le Belarusie. Onko täällä jotain sit niinku? Eipä tietenkään. Ding, ding, ding. Koitan Galaxy Brainailla tässä niinku siis hirveellä vaivalla, mutta... Le Japon. Melkein sama. Melkein just sitä, mitä mä haetaan tässä näin. Bong. Absolutely doesn't help. Russian post offices in the Ottoman Empire. German post offices in Ottoman Empire. Y'all got any French post offices in the Ottoman Empire? Be kinda cool if you did. Tässä mä laitan vaan, kirjoitan pelkästään tuohon, vaihdan siihen French. French post offices in the Ottoman Empire. French post offices in the Ottoman Empire were post offices in various cities Ottoman run by French between 1812 and 1923. Eli periaatteessa kyllä osuisi niinku siis osuisi ytimeen. What?
Mitä tekemistä? Mä en ymmärrä. I don't understand. Mä en tiedä, ymmärrä miten tää Turkki liittyy tähän näin niinku. France is one of half dozen European countries, the others being Austria, Russia, Great Britain, Germany and Italy, which had been granted the right to maintain post offices within the empire. System came to an end with the Treaty of Lausanne in 1923. Originally, the post office used postage stamps of France, but these were denominated in centimes and francs instead of local plasters. So beginning of 1885, some French stamps were surcharged in plasters, blah, 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 blah. Beginning of 1902, stamps of the Blanc Mouchon Merson series were issued with the inscription Levant, both as centime/franc, and with higher value surcharge in plasters. In 1905, 15C stamps in Beirut were surcharged with 1 piastre kautta Beirut. Beirut, Biruta. For the German city, see Beirut. Veikkaan, että me ei puhuta nyt kyllä saksalaista, mutta... Voinko mä copy-pastettaa sen tuolta? We shall never know. Ai sit. Joo. Return to your office. Tää tulee kalliis kyllä lennellä kyllä niinku siis edestakaisin täällä noin. Mä en ikinä keksi mistä vitusta toi menee takas tonne noin. Sitten mä rupesin miettimään missä helvetissä se muu on. Mä rupesin kelaamaan missä se mun office on oikein. Päteekin ihan vääränä. 16.03, 10 on ship it. Ship it. Aikamoista kärsimysnäytelmää vaan. Pitäis virittää silleen, että saa laittaa ton googlettamisenkin näkyy tohon noin, mutta... Tässä vaan saa joku erillinen... No, ne on monia, mutta tietysti joku vitun Brave-browserit, jotain muuta vastaavaa sieltä. Sitten taas teoriassa mä en halua heittää jotain random shittiä sieltä. Tässä mun kirjaimellisesti pitää mennä officelle. You have new emails. Email. Dear Miss Dharma, the Philadelphia Museum of Istanbul sends their most heartfelt thanks for your donation of an Ottoman era stamp. It also appears that you were right. The stamp was originally sent from Beirut in Lebanon, which was once part of the empire. Your contributions of the preservation of our historical heritage will enrich the life of collectors and enthusiasts for generations to come. Good Jorba.
Great work, Miss Dharma. My friend is quite pleased, and brilliant work finding out exactly the stamp was sent from my bones in order, courtesy of our generous donor. Thank you, bro. I really want an explanation, you know, just out of curiosity. You'll get more than that, Miss Dharma. Please come meet me at my health club in Geylang whenever you get the time, but please make it soon. I'll give you the backstory. Perfect, thank you. See you soon. Visit Tiger Lily at her hell. Geylang. Eikä meillä hirveästi mitään muutakaan tekemistä tässä on. Ilmeisesti kun kaikki mitä me tehdään liittyy vaan tähän duunin tekemiseen. Tiger Lilies. Miss Dharma, Lily, hope it's not a bad time. it's the perfect time. Please, come in. Welcome to my little kingdom. This is Lucas Yo, the former owner of the stamp you brought back to Turkey. Pleasure to finally meet you, Miss Dharma. That was great work. Thanks. Pleasure's mine, Mr. Yo. Of the revered Yo family, if I'm not mistaken. Revered is a word best suited for those deserving of it. I prefer the word infamous. But legions would disagree, as I'm sure you're well aware of. The Temple of the Self has hundreds of thousands of devoted followers. Oh, so but it's a Lucas cult. here seems to think it's all a sham. The temple has been racked with controversy for years. Is this the cult? If I may speak frankly. Speak as truthfully as you wish. You'd be a holier person than any of my kin for doing so. As you probably already know, the most holy father of the temple, who also happens to be my biological father, has passed away. I have inherited wealth of no small consequence. Wealth I want nothing to do with. That includes a valuable stamp collection that my father amassed through the decades. Oh please God, no I more have decided stamps. to salvage a little decency for my own family by donating them back to their places of origin. The Ottoman stamp was just one of many, and I'm hoping you can help me get rid of a few more. I would be happy to be of service. It's just... well, I suppose I don't completely understand why. Stamps are lame. I'm sure some of those stamps could be worth a pretty penny. Tempting, isn't it? You could sell one or two of the stamps to a collector for the same amount of money you would probably earn in a good year. But let me remind you that you would be profiting from a lie. In my opinion, the worst lie of them all. A promise of salvation that can never be kept. You don't know the trail of destruction the temple leaves in its wake, Miss Dharma. Sure I do. It's Point cult. taken. Well, let's take a look at those stamps then. Oh no. Set of two identical stamps encased in protective film. No cancellation marks are visible, meaning they are potentially in unused condition. Set of 5 stamps, same series encased in protective film. That's cancellation mark visible. Jesus Christ. Noita on huomattavasti vaikeampi koittaa Some of these are in googlettaa. mint condition. And I have no use for them. But maybe others will. Please get them to where they'll be better appreciated. Must we? I'll get to work. Do I still get a bonus for finding out which city the used ones were sent from? Yes, you'll get something extra for putting in more work. Good luck. Call me when you've got updates. Got it. It was nice meeting you, Lucas. Find out which city the used stamp in the first set was sent from. Cringe. Pitäis voi mennä sinne officelle hengailemaan, jos mä oon seisomaan ja kuulettelemaan asioita. Jaksa hengailla tossa noitten eteisessä. Saa taas safkaa. You get nothing. That's cool.
Why can't I have any chili crab? I would love to have some chili crab. Oi, video. Se on tässä selkeästi jotain kreikkalaisia. Cringe. Images of Greek stamps. Tuo on melkein sama, mutta se on toisinpäin. Millä helvetin muista tarkoitus toi googlettaa? Huh. What the hell am I supposed to do? Kreikkalaisia. Perkele. Tässä voi vaan niinku siis, jos sä käännätkin niinku siis kreikasta englanniksi. God fucking damn. Se on vähän huomattavasti vaikeampaa. Tässä tapauksessa. Kyllä voisin tietysti käyttää jotain niinku siis tin-aita tai jotain muuta vastaavaa kääntää ton noin, mutta sitten taas sit todennäköisesti löytää vaan suoraan Chinatown Detective Agency shittiin. Suoraan aika pitkälti. Tietysti jos Google Translate niin kuin siis puhelimessa. High tech. Mutta sekin todennäköisesti löytää, todennäköisesti hakee suoraan jonnekin. Detect language. Mielellään englanniksi kyllä, eikä suomeksi. Tuntuu, että se ei auta ketään tässä operaatiossa. We trying. Doesn't help. Absolutely doesn't help. Doesn't help at all. Free, hetkinen itse asiassa toi. Ja epa. Onko toi niinku free state? Ikapia?
Ikaria, also spelled Ikaria, is a Greek island in the Aegean Sea. According to tradition, it derives its name from Icarus, the son of Daedalus in Greek mythology, is said to have been fallen into the sea nearby. Taas kreikkalaisia perseenreikiä. Miksi ne on aina kaikki kreikkalaisia perseenreikiä? Tampere. Eikä Ateenaan voida mennä kuitenkaan. Eikö me kirjaimellisesti voidaan mennä Ateenaan? Ei me mikään Ateenaan voida mennä sanoa ensimmäisenä, kun se kirjaimellisesti on Ateena ensimmäisenä syy. Mä en oikein tiedä, miten tää systeemi toimii. Et kerkeä, jos kello on nyt 9 ja mä haluan mennä tonne lentoon, niin kerkeä varmuuden vuoksi puukkaa ton flightin tonne noin. Kuinka kauan toi kestää toi niinku siirtymä sinne? No, ois sitä kerennyt siihen aikaisempaakin lentoon kyllä. Ja tätä ei tarvinnut selvittää sen pidemmälle. Missasin mun lennon, koska mä oon idiootti. Vittu! Tää on kyllä sinänsä pitää ihan paikkaansa. Kannattaa kysyä Sorcerilta, jos haluaa tietää kuinka hyvä mä oon pukkaamaan lentoon. Niinku yleisesti. That's not something you want to leave to me. Oh my, I've only seen stamps like these in online catalogs. I didn't think I'd come face to face with a real one. For 5 months in 1912, Icaria was a free state after fighting its way out of Ottoman rule. During those 5 months, it printed its own stamps, and now 2 beautiful specimens right here before me. What happened to Icaria after those 5 months? It eventually joined Greece, which it is still a part of today. If you have time to spare, I recommend a visit. It's a beautiful island. I'd want nothing more. Unfortunately, I'm here on business. This is being donated by Gerald Soul, who wishes to remain anonymous. The mission can keep it, but expects a official letter of acknowledgement for our donation. Then inform our donor that the museum is eternally indebted to him. Thank you. I'll ring by the curator. You will receive an acknowledgement letter soon. Please send the donor our thanks. Mitäs sitten? Ten fen, 7 fen, 5 fen, 10 fen, 6 fen. Sitten siellä on joku harampe tuolla. Kaupunki on harampe. Ei kyllä. Stamp fen. Stamp engraved with 5 fen. Can you help identify it? Tää ei liity tähän peliin kyllä mitenkään, mutta...
I've been logging under China and Japan. Try Manchukuo. Että onko tää niinku siis Manchuria aika? People like once blah 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 blah. Onks Manchuria ja Manchukuo joku eri asia? What the fuck is a Manchukuo? Tää alkaa menee ihan niinku snadisti meikäläisen tietämyksellä, mutta joo, no vähän herkässä noi Manchukuo. Officially the state of Manchuria prior to 1934 and the Empire of Great Manchuria after 1934 was a puppet state of the Empire of Japan in Manchuria from 13 vuotta. Makes sense. Makes sense. Eli se on Fen? Manchukuo Fen? Imagessa kirjaimellisesti taas toi sama postimerkki, mutta niinku siis 1934 1 Fen Manchukuo stamp. Stamp eBay, stamp. GM65. Mä en tiedä mitä tekemistä toi GM65 on tullut jo parissa paikassa vastaan. Onko se vaan kirjaimellisesti toi postimerkki? Who the fuck knows? Niin, joka tapauksessa veikkaan, että on kyllä aina Kiina. Nyt taas laitteet randomisti. Onneksi Kiinassa ei ole paljon kaupunkeja. Siis jotain positiivista tässä hommassa on, niin kuitenkin se, että Kiinassa ei ole paljon kaupunkeja. List of cities in China. Ja tietysti pitää koettaa hakea silleen niin kuin 1930-ish. Uh, 1930s depression in China. List of villages in China. Joo. Ja sitten tietysti nämä on kaikki jaettu vielä niinku siis eri vitun provinsseihinkin. Jesus Christ. We've got the best streams. Mä vähän rupeaa tuntuu vähän, että on tämmöistä niinku siis anti-striimimateriaalia. Mä ajattelin, että toi niinku googlettaminen on kyllä tapahtunut enemmän tossa niinku siis pelin sisällä, mutta mä en tiedä mikä toi on. Onko toi niinku
R vai mikä se on, mutta siellä vaan etsii har. Har. Jesus Christ. Kuigi gigihar tai harpin. Capital of Heilongjiangzheng, northeastern China. City of this origins to construction Chinese Eastern Railway through Manchuria. Makes sense. Makes sense. During the period of Japanese-dominated state of Manchukuo, Harbin was subordinated to Xinjiang province. It was the site of notorious Japanese biological warfare laboratory during World War II. Jesus Christ. No. Mä veikkaan, että se on kyllä Harbin sit siinä vaiheessa. Joo, tää voi olla. Mä en tiedä, pitäisikö... Tää voisi olla ihan niinku hyvä vetää tämän niinku ensimmäisen striimin tätä näin, mutta musta tuntuu, että tää on kyllä ehkä parhaimmillaan itsestään pelattuna ja niin eteenpäin. Koska tää nyt on vaan se, Mika googlettaa asioita ja sitten aina välillä muistaa sanoa jotain, koska se tietää, että siellä on ihmisiä. Tää on ehkä tämmönen varas lähtö Chinatown Detective, että mä voin pelata tätä ihan omassa rauhassani ja googletella asioita alasti himassa ja niin eteenpäin. How do we get to China? Mä oon vaeklokkan. Se pitäis keksiä mitä muuta me keksitään tässä striimata nyt sitten. Thank you for meeting me. I entered donate stamps back to their origin country. These are incredible stamps from the time Manchuria was governed by the Japanese. You still can keep it, but he expressed an official letter of acknowledgement for the nation. We have specimens of our own, but we never would refuse more of these lovely artifacts. Besides, one of these is special. It is cancellation mark. It was used as a from city from within Manchuria. Any idea which? Harambe. Harbin. Thank you. I'll run it by our curator. You'll receive an acknowledgement to Zoom, please, and no, thanks. Well then, the world just got a little bit better with these stamps back to where they belong. I deserve a Nobel Peace Prize or a nice bowl of ramen. Better head back home. Hirveetä edestakas lentelyä. Miksi sä näytät mulle väärälle päivälle? Are you trying to trick me, video game? Not today. Mä oon käyttänyt joku 2 tonnia jo siis lentoihin. 2 tonnia lentoihin, mitkä ei oo loppupeleissä mennyt yhtään mihinkään. Niin, tuosko kerkeisikö, niin, en mä tiedä, kerkeisikö Little Big Adventurein tykitellä silleen rauhallisesti ennen kuin se tulee se
Card Shark. Koska sitä Card Sharkia mä haluaisin streamata. Se vaikuttaa aika hyvältä. Liikkuuko tuo kello kuitenkin? Taas tuo liikkuu sentään. Da, 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 da. Viisi minuuttia liian aikaisin. Niin jo, pitis mun mennä officelle vai pitis mun mennä takas sinne Health-klubille? I don't know. Varmaan lähettää mulle mailia tänne officelle, mikä se on sitten. Note of thanks. Shanghai Philatelic Institute would like to convey our heartfelt thanks to the donor of 5 Manchuria era stamps. We'd all like to thank you for the professional delivering stamps to us. We are pleased to inform that you were right. The used stamp was indeed sent from Harbin, once in Manchurian realm, now in the northern province of Heilongjiang. Cool. Janis Karkolopoulos. We at Athens Philatelic Museum would like to express our sincere gratitude to you and honor of our prizes of Icaria stamps. It's a valuable piece of Greek heritage and history and relationship. Tärkeintä on, että mä olin oikeassa. Se oli tärkeintä. Lily, I have confirmation emails from Athens and Shanghai for the stamps. Excellent. I'm sure Lucas will be quite pleased. Your payment will be transferred shortly. Great work. Glad to be of service. Thanks for using Chinatown Detective Agency. Well, Chinatown Detective Agency could certainly be of more help to me. Do drop by whenever you can. Lucas's grievances with the temple and his family are becoming more complicated. Sounds good. I'll be over when I can. Thank you, Amira. Good to know there are still a few good, reliable people in this city. They're there if you look. Speak soon. Money in the bank. Hankita varaa nyt 22 tonnia. 22 tonnia massia, niin on varaa heitellä vaan. Buukata lentoja ja sit mennä 5 minuuttia myöhässä vahingossa sinne niin. Sitten tilata uusi. Fuck it, mä menen tuolla seuraavalla. Good evening, Miss Dharma. I would like to inquire about your availability to assist in a confidential and very urgent matter that requires investigation. If possible, can we meet to discuss this matter in person? I'm afraid I cannot reveal details via email or call. I hope you understand. Looking forward to your reply. Dr. Pan. Hi, Dr. Pan. Thank you for sending us a message. At Chinatown Detective Agency, we pride ourselves in providing excellent... Chinatown Detective Agency is Singapore's premier private investigation agency with over 8 years in law enforcement and... Mood. Happy to help. Where do you propose we meet? En oo suinkaan itse ikinä kirjoittanut hirveitä fraaseja ja sit kumittaa ne saman tien pois sieltä. Can you meet at 11 p.m. bus stop CT14, St. Andrews Road, Civic District. I'm so sorry for the short notice. Unfortunately, we don't have much time. 2 tunnin päästä. Sure. See you at 11. Thank you, Miss Dharma. See you soon.
Could be a waste of my time. But maybe not. Let's see what this Dr. Pan is all about. Curious case of crystal clear. Niin, ei tässä mitään niinku huonoa oo silleen tässä pelissä, mutta niinku joo, ei toi välttämättä ihan niinku siis veny tälleen niinku striimimateriaaliksi. jotenkin siinä vaiheessa, kun rupeaa tulemaan tommosia useamman minuutin taukoja, missä on vaan niinku siis pelkästään hiljasta, niin se ei välttämättä ole se niinku ihan optimaalinen striimi-juttu. Hei, no se ihan niinku voi sille antaa Puzzle King Seal of Approvalin kuitenkin. Jos ei mitään muuta. Ainakin tähän mennessä niin niin. Toi on vaan just se huono puoli tämmöisissä peleissä, missä ne käyttää että tää googlettaa oikeita asioita, niin siellä on just se tarpeeksi niin kuin yleistyy se haku, niin sitten se rupeaa tuomaan enemmän niitä sinne just kirjaimellisesti jotain walkthroughta tai jotain muuta vastaavaa sinne, että se on vähän se huono puoli tämmöisessä, mutta it's not the waste. Kyllä mä tulen pelaamaan tämän kyllä ihan streamin ulkopuolella, mutta ei pitää keksiä jotain muuta. Card Shark on kyllä kova, mutta se ei tullut vielä. Se tulee ensi kuun 2. päivä. Eli siihen olisi vielä aikaa. Eikä 10 päivää. 10 päivää tulisi Card Sharkia. Card Shark on aika cool. Ostin sen jo. Pelasin demoa Steamissa ja sitten totesin, että kyllä, tää on niin mikapeli. I must have it. Dungeon of the Endless. Dungeon of the Endless streamia. Niin mä oon perkeleesti. Ois mulla toi helvetin Witch Eye. Ai niin mitäs paskaa nyt laittaa mulle wishlistiin? Tai wishlistitettäväksi. Muistaakseni tässä viime aikoina on tullut aika paljonkin wishlistitettävää paskaa. Minkä takia mulla on Cosmic Purge? Tää on ihan free? Question mark. Fading Afternoonkaan ei oo tullut edelleenkään. Cultic ei oo tullut vielä. Right and Fight ei oo tullut vielä. Citizen Sleeper olisi kans hyvä, mutta kun siinä ei oo minkäännäköistä voice-overointia koko pelissä, niin se on vähän persistä. Se olisi niin maan pirusti luettavaa. Mulla on Guinea Pig Parkour muislistillä. Ai niin tosta Peglinistä. Peglin on Early Access edelleen. Siitäkin kuuluu jo hyviä juttuja. Niin toi Balancelot oli, mikä mulle laitettiin kanssa. Se vaikuttaa kyllä aika hirveältä loppupeleissä. Jos pelkästään riittää se, että niinku similar to games you've played, täältä löytyy Getting Over It ja Jump King, niin mä just pelannut niinku Portal Mortalia tossa noin. Voit taas, mä en oo henkisesti valmis lähteä mihinkään niinku haista paska hue. Tulet kuolemaan 40 biljoonaa kertaa. Balancelot launch trailer. Onko toi vuosi sitten jo? Tämä on vanha peli. Tämmöisiä vanhoja pelejä pelattaisiin. Minkä takia jengi vihaa mua? Mitä pahaa mä oon taas tehnyt? Ansaitakseni tän fantasia violencea. Perse. Taas toi ihan helvettiä toi.
Juu ei. I refuse. Tosi jännä nähdä, onko tuossa Chinatown Detective Agencyssä jossain vaiheessa oikeasti mennäänkö se Tampereella, vai onko se vaan niinku trollaamassa siellä ihan muuta vaan. Kyllä se oli jossain Covered Opsissa sen muuallakin. Mentiin Helsinkiin sun muualle. Että. Sekin nyt on melkein aika samantapainen agentti Jutskö Dingalingi. That's not it. No, joka tapauksessa, en tiedä. Eiköhän tää Chinatown Detective Agency nyt ollut sit niinku tässä. Ei sen takia, että se on huono, vaan sen takia, että tää on masentavaa, aivot sulattavaa, striimiseurattavaa. Tää keksii jotain vähän eksoottisempaa ehkä. Katsotaan, kelataan sitä Discordissa ja niin eteenpäin. Ja niin eteenpäin, ja niin eteenpäin. Nelinpeli.com, siellä ne 1000 eurojen lentolaskutkin on hyvästi.